Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Saya bersyukur dapat jumpa lagi hari Selasa ini melanjutkan pembelajaran kitab Sharh Mustawa Rabi', masih di pelajaran ke-8 fi darsis samin tentang ismul fa'ili minal fi'li ghairi thulathi, isim fa'il dari selain 3 huruf. Itu materi kita sejak 2 minggu yang lalu, masih di latihan kita tadribat, masuk latihan ke-2 tadribus tsani. Secara umum wazan daripada isim fa'il selain 3 huruf diambil dari mudhari'nya umnya. Kemudian harful mudhara'ah kita ganti menjadi mim dan didomahkan. Ini muf'ilun dari maudinya af'ala yuf'ilu menjadi muf'ilun, isim fa'ilnya muf'ilun. Contoh ahsana yuhsinu muhsinun. Itu secara umum pembentukan isim fa'il dari fi'il selain 3 huruf, diambil dari mudhari'nya, diganti harful mudhara'ahnya dengan mim berbaris dhammah. Nah, kita buat latihan sebelum masuk ke bukunya. Ummu Abdurrahman dari wazan af'ala af'ala rubai ya. Mudhari'nya apa dia? Yuf'ilu. Yuf'ilu, isim fa'ilnya Muf'ilun. muf'ilun. Contohnya ditasrif ke madhi mudhari' isim fa'il ya. Akrama yukrimu mukrimun. Akmala Kmala yukmilu mukmilun. asbata Asbata yusbitu musbitun. anbata Anbata yunbitu munbitun. anzala Anzala yunzilu munzilun. asbaha Asbaha yusbihu musbihun. anfaqa Anfaqa yunfiqu munfiqun. ahsana Ahsana yuhsinu muhsinun. asqata Asqata yusqitu muskitun. aslama Aslama yuslimu muslimun. ab'ada Ab'ada yub'idu mub'adun. mub Mub'idun. Apa nih? a'raqa A'raqa yu'riku mu'rikun. aslaha Aslaha yuslihu muslihun. a'rada. A'rada yu'ridu mu'ridun. Nah, syukran Ummu Abdurrahman. Ummu Zahra, wazan berikutnya fa'ala Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. itu masdar, isim fa'ilnya Fa'ala yuf'ilu muf'ilun. ulangi fa'ala Fa'ala yufa'. yufa'ilu mufa'ilun. Nah, mufa'ilun. Ya-nya diganti mim kan? Naam Ustaz. Mufa'ilun. Contohnya kabbara Kabbara yukabbiru mukabbirun. sabbah Sabbaha yusabbihu musabbihun. hammada Hammada yuhammidu muhammidun. halala Halala yuhallilu muhallilun. saghara Saghara yusaghiru musaghirun. nazzama Nazzama yunazzimu munazzimun. nabbaha Nabaha yunabbihu munabbihun. sallama
Salama yusallimu musallimun. Syarrafa. Syarroba yusyarribu musyarribun. Fa. Syarrofa syarrofa yusyarrifu musyarrifun. Qallada. Qallada yuqallidu muqallidun. Nah, muqallid. Karwama. Karoma yukarrimu mukarrimun. Nah, mukarrimun, orang yang Memuliakan. kammala. Kamala yukamilu mukallimun. Mukammilun. Nah, mukammil, yang menyempurnakan. Kharraja. Kharaja yukharriju mukharrijun. Sahhaha. Sahhaha yusahhihu musahhihun. Qaddara. Qaddara yuqaddiru muqaddirun. Ammara. Ammara yu'ammiru mu'ammirun. Sarraha. Sarraha yusarrihu musarrihun. Kassara. Kasara yukasiru mukasirun. Qallala. Qallala yuqallilu muqallilun. Basyara. Basyara yubashiru mubashirun. Nadzara. Nadzara yunadziru munadzirun. Qaddasa. Qaddasa yuqaddisu muqaddisun. Hallala. Halala yuhallilu muhallilun. Syukran. Apa Mujahraba. Fa'ala yufa'ilum ya. Na'am Ustaz. Barakallahu fikum. Ummu Putri, fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Nah, mufa'ilun. Diambil dari mudhari kan ya. Maaf Ustaz. Qatala. Qatala yuqatilu muqatilun. Ba'ad ya. Ba'ada yuba'idu muba'idun. Nazara. Nadhara yunadiru munadirun. Daraba. Yudharibu mudharibun. Syawara. Syawala yusyawilu musyawilun. Ra. Syawara. Syawara yusyawiru musyawirun. Kalau musyawarah, masdarnya kan, mufa'alah. Rafaqa. Rafaqa yurafiqu murafiqun. Ya, ada. Jahada yujahidu mujahidun. Nafaqa. Nafaqa yunafiqu munafiqun. Nah, munafik. Yang berbuat nifaq. Orangnya. Khataba. Khotoba yukhatibu mukhatibun. Sa'ada. Sa'ada yusa'idu musa'idun. Jalasa. Jalasa yujalisu mujalisun. Haraba. Haroba yuharibu muharibun. Syaraka. Syaraka yusyariku musyarikun. Qala'a. Tola'a mutoli'u. Tola'a yutoli'u mutoli'un. Asyara. Asyara yu'ashiru mu'ashirun. Hafadha. Hafadha yuhafidhu muhafidhun. Faraka. Faraqa mufariqu. Faraqa yufariqu mufariqun. Safara. Safara yusafiru musafirun. Khada'a. Khada'a yukhadi'u mukhadi'un. Mukhadi, orang yang menipu. Ya kan? Naam Ustaz. Syukran Ummu Putri. Afwan Ustaz. Ibu Murni, tafa'ala. Mudhari'nya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Nah, itu dia. Mutafa'ilun.
Isim fa'ilnya. Dari mudhari'nya kan? Nah, Yatafa'alu. yatafa'alu mutafa'ilun. Diganti mim. Ya-nya diganti mim dan Ya-nya dikasrah diganti sebelum akhir. Masuk kasrah. Tajannaba. Tajannaba yatajannabu mutajannibun. Taqarraba. Taqarraba yataqarrabu mutaqarribun. Tanassara. Tanassaro yatanassaru mutanassirun. Ta'allama. Ta'allama yata'allamu muta'allimun. Pelajar, muta'allim. Belajar. Tahammala. Tahammala yatahammalu mutahammilun. Tagharraba. Tagorroba yatagorrobu mutagoribun. Takabbara. Takabbaro yatakabbaru mutakabbirun. Takab. Tanaffala. Tanaffala yatanaffalu mutanaffilun. Tajammala. Tajammala yatajammalu mutajammilun. Tawaddu'a. Tawaddu'a yatawadda'u mutawaddi'un. Nah, orang yang berwudu. Orang yang berwudu. Mutawaddi. Mutawaddi. Ta'ammada. Ta'ammada yata'ammadu muta'ammidun. Nah. Tahassana. Tahassana yatahassanu mutahassinun. Nah. Tasya'aba. Tasya'aba yatasa'abu mutasya'ibun. Tabaddala. Tabaddala yatabaddalu mutabaddilun. Tafajjara. Tapajjaro yatapajjaru mutapajjirun. Memancar. Tabayyana. Tabayyana yatabayyanu mutabayyinun. Mutabayyin. Sekarang umurnya. Pandasar. Umur Muhammad kuat nggak baca? Nah, Ustaz. Fa'ala. Ulang yuk. Tafa'ala. Putus ya. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Yatafa'alu. Nah, mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Contohnya Om. Tadaraba. Tadoroba yatadorobu mutadoribun. Nah. Tajahala. Tajahala yatajahalu mutajahilun. Tala'aba. Tala'aba yatala'abu mutala'ibun. Kemudian taghafala. Taghafala yataghafalu mutaghafilun. Taqatala. Taqatala yataqatalu mutaqatilun. Tanasara. Tanah soro tanah soro yatana soru mutana sirun. Tasahala. Tasahala yatasahalu mutasahilun. Kemudian tahasada. Tahasada yatahasadu mutahasidun. Tasa'ada yatasa'adu mutasa'idun. Tahadasa. Tahadasa yatahadatsu mutahadisun. Taqarraba yataqarrabu mutaqarribun. Tasodaqa yatasodaku mutasodikun. Nah, mutasadi. Syukran Muhammad. Bagus. Apa Ustaz? Musaidah ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu mutafa'ilu. Mutafa'ilu. Bukan? Ifta'ala
yafta'ilu, muf, Nah, mun, ulang yuk. Ifta'ala. ifta'ala yafta'ilu, Siapa? mutafa'ilun, Bukan. Diganti ya-nya dengan mim saja. Ifta'ala yafta'ilu. mun, munta, Nggak ada nun. Jangan dibawa-bawa nun. yanfa'ilu, Ifta'ala. ifta'ala yafta'ilu, Nah, mufta'ilun, mufta'ilun. Mufta'ilun. Ijtahada. ijtahada yajtahidu, mujtahidun, Nah, ijtama'a yajtami'u, mujtami'un, kemudian istalama. istalama yastalimu, mustalimun, Iltaqata. iltaqata yaltaqitu, multaqitun, Istama'a. istama'a yastami'u, mustami'un, Iqtatafa. iqtatafa yaqtatifu, muqtatifun, Hmm. I'tarafa. ya'tarafa ya'tarifu, mu'tarifun, Iqtaraba. iqtaraba yaqtaribu, muqtaribun, Ibtahala. ibtahala yabtahilu, mubtahilun, Ishtara. ishtara yashtari, mushtari. Nah, mushtari. Fi'il naqis dia, Om. Mushtari. Asalnya mushtariun, tapi berat. Mushtariun berat. Intaha. Intaha yantahi muntahi, I'tamara. ya'tamara ya'tamiru, mu'tamirun, Itu salah ketik, bro. Harusnya berumrah ya, bermurah. Nah, Ustaz. Berumrah. bukan bermurah. Berumrah. Maksudnya umrah. Syukran, Musaidah. Afwan Ustaz. Dan semuanya. Kembali ke Ummu Abdurrahman. Sekarang in fa'ala In fa'ala yanfa'ilu, in munfa'ilun. munfa'ilun. In In qata'a qata'a yanqati'u, munqati'un. munqatin. In qalaba In qalaba yanqalibu, munqalibun. in ba'asa In ba'asa yanba'asu, in ba'asa yanba'isu, munba'isun. in sahaba In sahaba yansahibu, munsahibun. in kasara In kasara yankasiru, munkasirun. in fasama In fasoma yanfasimu, in munfasimun. in fajara In fajaro yanfajiru, munfajirun. in khada'a. In khoda'a yankhodi'u, munkhodi'un. Syukran Abdurrahman. Ummu Putri if'alla. Nah, Ustaz. Beda. If'alla yaf'allu, if'alla yaf'allu, Jadi muf if'al tuh terus Ustaz. ini Om. If'alla Ini yaf'allu muf'allun ya Ustaz. muf'alun, asalnya muf'alilun, tapi dilebur ya. Na'am Ustaz. Ini muf'alun. Muf'allun na'am. Dari if'alla yaf'alu, if'ilanan, muf'alun. Sama dengan isim maf'ulnya atau isim maf'ulnya sama tuh. Ya kan? Na'am Ustaz. Isim maf'ul, isim fa'il sama. Wazan if'alla, muf'alun.
Contohnya Yo. Ihmarra. Ihmarra yahmarru muhmarrun. Ismadda. Betul? Ismadda yasmaddu musmaddun. Nah. Ikhdarra. Ikhdarra yakhdarru mukhdarrun. Izraqqa. Izraqa yazraqu muzraqun. Nah. Izraqqa. Izraqa yazraqu izraqun. Muzraqun. Nah. Ish'alla. Ish'alla yash'allu mush'allun. Izhara. Izharra yazharru muzharrun. Nah, syukran Mas Putri. Apa Ustaz? Bu Murni. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Contohnya Istaghfara. Istaghfaro yastaghfiru mustaghfirun. Orang yang beristighfar kan? Nah, meminta ampun. Istahsana. Istahsana yastahsinu mustahsinun. Istakmala. Istakmala yastakmilu mustakmilun. Istahjara. Istahzaro yastahjiru mustahjirun. Istabdala. Istabdala yastabdilu mustabdilun. Istansara. Istansoro yastansiru mustansirun. Istanbata. Istanbata. Istanbato yastanbitu mustanbitun. Mustanbit. Syukran nomor ini. Afwan Ustaz. Saidah. Berikutnya. Bayanya. Arba'innya. Arba'in mujarad Fa'lala. Fa'lala fa'lala Mujarad ya. fa'lala yufa'lilu mufa'lilun. Nah, mufa'lil diambil mudhari'nya kan? Caranya. Contohnya harjala. Harjala yuharjilu muharjilun. Nah, dahraja. Dahraja yudahriju mudahrijun. Kemudian tam'ana. Tom'ana yutam'inu mutam'inun. Barqala. Barqala yubarqilu mubarqilun. Hadrafa. Hadrafa yuhadrifu muhadrifun. Hadamala. Hadmala yuhadmilu muhadmilun. Rahraha. Rahraha yurahrihu murahrihun. Zalzala. Zalzala yuzalzilu muzalzilun. Syar'aba. Syar'aba yusyar'ibu musyar'ibun. Tarjama. Tarjama yutarjimu mutarjimun. Syukran. Musaidah. Afwan Ustaz. Itu rubai. Mujarad ya. Muhammad. Rubai mazid. Tafa'lala. Tafa'lala yatafa'lalu mutafa'lilun. Nah, dikasrah sebelum akhir. Akhir. Contohnya tabarqa'a. Tabarqa'a yatabarqa'u mutabarqi'un. Taham rasya. Taham rosa yataham rosu mutahamrisun. Tahab rasa.
Tahabrosa yatahabrosu mutahaberisun. Tam'ana. Tafar'ana yatafar'anu mutafar'inun. Mutafar'in. Ta'ajarada. Ta'ajroda yata'ajrodu muta'ajridun. Taghatrasa. Tagot rosa yatagot rosu mutagot risun. Syukran Muhammad. Ya, semua ya. Kita kelatinya saja. Ana belum Ustaz. Ummu Zahra ya. Naam Ustaz. Ummu Zahra. If'an lala. If'an lala yaf'an lilu muf'an lilun. Dikit ya Om. Ihran jama. Ikhron jama yakhron jimu mukhron jimun. Ifran qa'a. Ifron qa'a yafron qi'u mukhron qi'un. Nah, bagus Om. Nah, Ummu Zahra. At-tadribus tsani langsung di bukunya Om. Naam Ustaz. Su minal af'ali taliyati isma fa'ilin madbutan bisakli wa adkhilhu fi jumlatin mufidatin kama fin namudaji. Bentuklah dari fiil berikut isim fa'il dan tentukan dengan harokat dan masukkan ke dalam kalimat yang sempurna seperti pada contoh. Nah, contohnya kita baca di bawah. Al-fi'lu an-namudaju istajara ismul fa'il mustajirun. Al-jumlatul mufidah hadarul mustajirul jadidi. Dia naat marfu. Hadarul mustajirul jadidu. Telah hadir seorang penyewa yang baru. Penyewa yang mau menyewakan, yang mengontrak, menyewa. Yuk, kita balik ke atas. Ista'dana yasta'dinu musta'dinun. Kita bentuk saja. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawrada yastawridu mustawridun. Aqbala yuqbilu muqbilun. Allafa yu'allifu mu'allifun. Haddasa yuhadithu muhadithun. Jahada yujahidu mujahidun. Nasara yunasiru munasirun. Kemudian akrama yakramu mukrimun. Doma ya-nya. Nah Ustaz. Akrama yukramu. Di kasrah. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Ikhtasala yakhtasilu mukhtasilun. Aqama yuqimu muqamun. Di kasrah. Muqimun. Mukim. Tapi asalnya muqwimun. Muqwimun. Oh, diganti ya. Nah, Ustaz. Seperti afada. Aswada. Afada yufidu mufidun. Mufid. Sama kan? Di fil ajwaf tuh. Nah, Ustaz. Mufidun. Ta'awana yata'awanu muta'awinun.
Yang pertama musta'dzinun, orang yang meminta. Musta'dzin, orang yang meminta izin. Muqabilun, orang yang Muqabilun. ingin bertemu, berjumpa. Qabala kan ingin bertemu kan, menghadap. Muqabil orang yang ingin bertemu, berjumpa atau interview. Muqabil. Istawrada, mustawridun. Istawrada, orang yang ingin mengimpor barang. Mustawrid, mendatangkan barang dari luar negeri loh. Mustawrid. Ya, pengimpor. Aqbala muqbilun, orang yang ingin berjumpa. datang. Muqbil yang datang. Allafa yu'allifu mu'allif, orang yang menyusun suatu kitab. Mu'allif. Haddatsa muhaddis, orang yang menerangkan, bukan Ustaz. orang yang berbincang-bincang. Orang yang Muhaddis. Atau orang yang mengucapkan hadis. Muhaddis, al-muhaddis. Muhaddis. Jahada, mujahid, orang yang berjihad. Munasir, orang yang menolong. Akrama, mukrimun, orang yang memuliakan. Asyraka, musyrikun, orang yang musyrik. Alhamdulillah. Igtasala, mughtasilun, orang yang mencuci. Mandi. Orang yang mandi. Kalau mencuci, gosala. Karena Ustaz. Gosilun. Mukim, orang yang tinggal. Mukim, lawan dari musafir. Muta'awin, tadi ketinggalan. Muta'awin, saling ta'awun, orang yang menolong. saling bekerja sama. Syukran, Mbak Zahra. Afwan Ustaz. Ummu Putri langsung dibentuk ista'dzana. Na'am Ustaz. Ista'dzana musta'dzinu. Tanwin kan dia? Boleh Om? Musta'dzinun. Qabala. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawrada. Istawroda yustawridu mustawridu. Istawrada yastau. Yastawridu mustawridun. Mengimpor barang. Na'am Ustaz. Aqbala. Aqbala yuqabilu muqabilun. Muqbil, yang datang, muqbil. Allafa yu'allifu mu'allifun. Menyusun. Haddasa. Haddasa yuhaddisu muhaddisun. Jahada. Jahada yujahidu mujahidun. Nasara. Nasara yunasiru munasirun. Akrama. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka. Asyraka yusriku musyrikun. Igtasala. Igtasala yautasilu mughtasilun. Aqama. Aqama yuqimu muqimun. Ta'awana. Ta'awana yata'awanu muta'awinun. Syukran, Ummu Putri, bagus. Apa? Ummu Abdurrahman. Madi mudhari isim fa'il. Ista'dana yasta'dinu musta'dinun. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawrada yastawridu mustawridun. Aqbala yuqbilu muqbilun. Allafa yu'allifu mu'allifun. Haddasa yuhaddisu muhaddisun. Jahada yujahidu mujahidun.
Nasara yunasiru munasirun. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Igtasala yagtasilu mugtasilun. Aqama yuqimu muqimun. Ta'awana yata'awanu muta'awinun. Bagus, Abdul Rahman. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Ibu Murni juga langsung dibuat kita tasrif madhi mudhari fa'il. Ista'dana yasta'dinu musta'dinun. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawrada yastawridu mustawridun. Iqbala yuqbilu muqbilun. Akbala. Akbala yuqbilu muqbilun. Allafa yu'allifu mu'allifun. Haddatsa yuhadditsu muhadditsun. Jahada yujahidu mujahidun. Nasara yunasiru munasirun. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Igtasala yagtasilu mugtasilun. Aqama yuqimu muqimun. Ta'awana yata'awanu muta'awinun. Syukran. Ibu Murni ista'dzana mudhari'nya apa? Ista'dana yasta'dinu. Amarnya Ista'dana yasta'dinu istadin. Nah, ista'dzin. Istadin. Berarti istaghfara yastaghfiru. Istaghfir. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Murni. Muhammad langsung ista'dzana. Ista'zana yasta'zinu musta'zinun. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawroda yastawridu mustawridun. Aqbala yukbilu mukbilun. Alifa apa tadi? Allafa yu'allifu mu'allifun. Haddasa yuhaddisu muhaddisun. Jahada yujahidu mujahidun. Nasara yunasiru munasirun. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Iktasala yaktasilu muktasilun. Benar, muktasilun. Aqama yuqimu muqimun. Dan ta'awana yata'awanu muta'awinun. Muta'awinun. Qabala mudhari'nya apa? Qabala yuqabilu. Amarnya? Qabil. Qabil. Syukran Muhammad. Musaidah ista'dzana. Ta'zana yasta'zinu musta'zinun. Qabala yuqabilu muqabilun. Istawrada yastawridu mustawridun. Aqbala yuqbilu muqbilun. Allafa yu'allifu mu'allifun. Haddatsa yuhadditsu muhaddithun. Jahada yujahidu mujahidun. Nasara yunasiru munasirun. Akrama yukrimu mukrimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Igtasala yagtasilu muqtasilun. Aqama yuqimu muqimun. Ta'awana yata'awanu muta'awinun. Allafa mudhari' dan amarnya? Allafa yu'allifu. Allif. Alif.
Alif. Syukran. Musaidah, udah semua ya? Masih Musaidah mungkin? Ustaz. At-tadribus salisu. At-tadribus salisu. Latihan ketiga. Hati minal af'ali taliyati ma fa'ilin madbutan bisyakli fi jumlatin ismiyatin kama fin namudaji. Berikanlah dari fi'il-fi'il berikut isim fa'il dan tentukan Dengan ditentukan syakalnya dengan menentukan syakalnya pada dalam kalimat ismiyah sebagaimana pada contoh. Sah. Ini dia sebagai khobarnya dia, Om. Isim fa'il sebagai apa di sini? Isim fa'il jumlah ismiyah. Ya, dia sebagai khobarnya tuh, Om. Khobar. Kita ubah dari jumlah fi'liyah ya, fi'il mudhari'. Jadi jumlah Menjadi ismiyah mubtada khabar. Fadli an-namudhaju. An-namudhaju al-jumlatul fi'liyatu yusafiru Muhammadun. Muhammad akan bersafar. Muhammad sedang bersafar. Nah, yusafir Fi'il mudhari. marfu bi dhammah. Marfu'un bi dhammah. Muhammadun Fa'ilun marfu'un bi dhammah. Nah, kita tukar menjadi jumlah ismiyah, Muhammad menjadi mubtada'nya. Al-jumlatul ismiyatu Muhammadun musafirun. Sama maknanya. Muhammad sedang bersafar. Sedang bersafar. Yang sini Muhammad sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. Musafirun khabar lil mubtada marfu'un bi dhammah. Nah, khabarnya bentukan dari isim fa'il yang 3 huruf. Ya kan? Jadi isim fa'il di sini berfungsi sebagai khabar. Sebagai khabarnya dia, nakirah. Contohnya bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Satu-satu. Musaidah. Wahid. Tatafattahul azharu. Bunga-bunga itu sedang bermekaran. Merekah. Al-azhar tuh dia jamak negeri akil ya. Nah, Ustaz. Mana seperti itu. Nah, Ustaz itu sebagai itu Gina ya, ikut belajar. Nah, Ustaz. Pintar Gina. Sudah makan belum? Udah. Nah, kita tukar Om Al-Azhar sebagai mubtadanya. Al-azharu mutafattihatun. Nah, bunga-bunga itu sedang merekah. Merekah. Mutafattihatun. Kita tambahkan tak marbutah karena muannas. Ya kan? Al-Azhar mufradnya Zahratun. Zahra. Azhar. Saya. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Ibu Murni, isnan, ya berudu. Ya berudu jawu. Udara itu sedang dingin. Ya berudu mudhari, al-jawu fa'il. Kita Jadi ubah jadi mubridun. Mubridun. Jadi mubridun ya. Al-jawu mubridun. Sama maknanya. Udara sedang dingin. Barakallahu. Abdurrahman salasatun. Yasilul ma'u. Air itu mengalir. Sedang mengalir. Di sini yasilu madinya apa? Salah, yasilu berdua. Dia bukan rubai ya. Naam, Ustaz. Karena mudharaahnya fathah. Sulasi dia, Om. Sulasi ajwaf.
Ajwaf, ajwaf ya. Abjaf ya bab 2. Seperti ba'a. Ba'a yabi'u. Isim fa'ilnya ba. Ba'iun. Baik, dia diganti juga. Menjadi Ini al-ma'u. al-ma'u sa'ilun. Air itu sedang Mengalir. sa'ilun. Sa'ilun. Hamzanya perubahan dari ya ya. Iya, Ustaz. Asalnya Sa'ilun. sayilun. Karena beda dengan hamzah asli pada fi'il mahmus. Sa'ala juga sa'il tuh. Naam, Ustaz. Hamzanya hamzah asli ya. Sa'il yang bertanya. Kalau sa'il di sini yang Mengalir. Yang mengalir. bentuknya sama kan? Sa'il Tentunya juga. sama. Naam, Ustaz. Man beda jenis dan beda jenis. bab. Syukran, Muhammad. Apa nih, Ustaz? Yang nomor 1 boleh mulhakkan, Ustaz. Apa? Boleh al-azharu mutafattihatun. Boleh keduanya. Jam muannas ya. Nah, mulhak jam'ul muannas salim. Nah, mulhak jam muannas salim. Bisa tapi jarang, kebanyakan mufrad. Mufrad muannas. Nah, Ustaz. Syukran, Muhammad Rahman. Afan, Ustaz. Muzahra arba'atun. Tusri'ut ta'iratu. Pesawat itu sedang terbang. Tusri'u. Mendarat ya, Ustaz? Terbang cepat gitu. Oh, terbang. Terbang cepat, melaju. Nah, Dari Ustaz. asra'a kan? Asra'a. Mu'annas itu ya. Nah, Ustaz. Kita ubah at-ta'iratu. At-ta'iratu musri'atun. Nah, kata itu melaju. Melaju cepat. Nah, musri'atun. Syukran. Muzahra. Ummu Putri. Hamzah. Yaqdamut duyufu. Para tamu tamu akan memperkenalkan ya, Ustaz ya, memperkenalkan diri. Qadima ya damu. Oh, datang, na'am. Datang. Para tamu akan datang. Menjadi Ini sulasi dia, Sulasi ya. Na'am, Ustaz. Jamak duyuf, jamak daripada Doifun. Ad-duyufu. Ad-duyufu qadimuna ya, Ustaz ya. Nah, qadimun sedang atau akan datang. Qadimun. Syukran. Apa, Ustaz? Ummu Putri, Ummu Muhammad. Sita. Tusmirus sajaratu. Pohon itu Pohon itu berbuah ya, Ustaz. Sedang berbuah. Menjadi asyajaratu dibuang ya dibuang. Musmirotun ya. Musmiratun. Sim fa'ilnya musmiratun. Sama maknanya. Asyajaratu musmiratun. Syukran. Muhammad. Afwan, Ustaz. Umur nih Sabah. Yasumul muslimuna. Kaum muslim. Al-muslimuna so'imuna. Nah, so'imun. Sim fa'ilnya. Kaum muslimin sedang berpuasa. Nah, syukran. Umur nih. Barakallahu fiik. Ummu Putri yasjudul musalluna. Yasjudul musalluna. Ya. Menjadi ini yasjudul musalluna. Sulasi dia. Orang yang sholat sedang sujud ya. Menjadi
al-musalluna sajiduna. Nah, sajidun. Orang-orang yang sedang salat. Orang salat itu sedang sujud. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, syukran. Ummu Hafsah, tis'atun. Tis'atun. Ya, tis'ah. Yasjudul musallun. Nomor 9. Oh, yastagilul. Yastagilul muwadzafu. Pegawai itu sedang sibuk. Pegawai itu sedang sibuk. Nah, kita ubah jumlah. Jumlah itu fi'il madbuton. Isim fa'il Ustaz. Muwadzafu mustagiluna. Nah, al-muwadzafu seorang. Iya. Al-muwadzafu mustagiluna. Seorang dia, satu. Mustagilu. Mustawilun, kan Win? Mustagilun. Mustawilun. Sedang sibuk, maknanya sama dengan mudhari'. Ya. Ini ya-nya diganti apa, Om? Mim. Ya-nya mim berbaris dhamma kan? Nah, mustagilun. Dhamma dan di kasrah semua akhir mustawilun. Tamunya Itu satu sih. Seorang mufrad. Kalau jamak al-muwazzafuna. Muwadzafuna mustagiluna. Mustawiluna. Syukran, Ummu Hafsah. Ummu Zahra, Asyarah. Yaqtaribul bahru. Laut itu sedang Laut itu berombak. Menjadi al-bahru muttaribun. Nah, muttaribun. Ya-nya diganti mim kan? Naam Ustaz. Muttaribun. Syukran. Zahra. Afwan, Ustaz. Musaidah yastaghfiru. Yastaghfirul muznibu. Nah, menjadi Al-muznibu mustaghfirun. Nah, si pendosa itu sedang beristighfar, memohon ampun. mohon ampun. Al-muznib juga isim fa'il tuh. Al-muznib. Orang yang berdosa. Dari madinya apa? Zanaba. Bukan zanaba. Rubai. Af'ala. Aznaba. Aznaba. Mudoranya. Aznaba yuznibu muznibun. Nah, itu Om. Af'ala kan? Aznaba yuznibu muznibun. Pendosa. Syukran. Afwan Ustaz. Mu Abdurrahman yatajamma'u. Jamak nas. Yatajamma'un nasu. Jadi an-nasu mutajammi'una. Orang-orang sedang berkumpul. mutajammi'un. Syukran, Abdurrahman. Ummu Putri langsung ditukar 1 sampai 12 menjadi jumlah ismiyah. Nah, Ustaz. Al-azharu mutafattihatun. Dan Al-jawu naridun. Baridun. nah, halasa. Al-ma'u sa'ilun. Arba'ah. At-ta'iratu musri'un. Musri'atun. Musri'atun. Oh iya, sifatnya ada. Naam. Khamsah. Ad-duyufu qadimuna. Sid. Asy-syajaratu mushmiratun. Musmiratun. Sa'afwan. Oh iya, musmiratun. Sab'ah. Al-muslimuna Sha'imuna.
ثمانية. Al-musalluna sajiduna. Al-musallun juga isim fa'il tuh, ya kan? Naam, Ustaz. Dari madinya, Sholla. shalla yusalli, betul, musallin. Tis'ah. Al-muwaddafu mushtagilun. Asyarah. Al-bahru mudtaribun. Hada asyarah. Al-mudnibu mustaghfirun. Na asyarah. An-nasu mutajammi'una. Syukran, Putri. Ibu Murni, langsung tukar jumlah ismiyah. Baik. Al-azharu mutafatihun. Mu'annas dia, mufrad. Mutafatihatun. Nah. Kemudian Al-jawu mubridun. thalatha. Al-ma'u sa'ilun. Arba'ah. At-ta'iratu musri'atun. Khamsah. Ad-duyufu qadimuna. Qa panjang qadimu. Ad-duyufu qadimuna. Sittah. Asy-syajaratu muthmiratun. Sab'ah. Al-muslimuna shaimuna. Thamaniyah. Al-musalluna sajiduna. Tis'ah. Al-muwaddafu mustagilun. Asyarah. Al-bahru mudtaribun. Mudtaribun. Naam. Hada asyarah. Al-mudnibu mustaghfirun. An-nasu mutajami'una. Mutajammi'un. Jadi kita bisa membentuk khabar dari pecahan isim fa'il. Fa'il. Seperti Muhammadun jalisun. Muhammad Orang yang sedang duduk. Jalisun. Isim fa'il kan dari jalasa. Jalasana. Sebagai apa tuh kedudukannya? Jalisun sebagai khobar. Khabar. Ya Bentuknya kan? Fa'il. Muhammadun jalisun. Muhammadun qa'imun. Waqifun. Isim fa'il kan semuanya? Nah, Ustaz. Syukran. Umurni. Apa? Umur Zahra 1 sampai 12 langsung diubah. Al-azharu mutafatihatun. Al-jawu baridun. Al-ma'u sa'ilun. At-ta'iratu musri'atun. Ad-duyufu qadimuna. As-sajaratu musmiratun. Al-muslimuna shaimuna. Al-musalluna sajiduna. Tis'ah. Al-muwadzafu mustagilun. Asyarah. Al-bahru muttaribun. Hada asyarah. Al-mudnibu mustaghfirun. An-nasu mutajammi'una. Jamak tuh disesuaikan dengan mubtada'nya ya. Nah, Ustaz. Jamak dia. Kalau mufrad muannas juga. Syukran. Zahra. Afan, Ustaz. Ummu Muhammad langsung ditukar jumlah ismiyah mubtada khabar. Ummu Muhammad hadirah atau Ummu Saidah. Fadhli Wahid. Al-azharu mutafattihatun. Isnan.
Ya berudul jawu. Al-jawu baridun. Salatah. Al-ma'u sa'ilun. Arba'ah. At-ta'iratu musri'atun. Khamsah. Ad-duyufu qadimuna. Sittah. Asy-syajaratu musmiratun. Sab'ah. Al-muslimuna shaimuna. Thamaniyah. Al-musalluna sajiduna. Al-muwaddafu mushtaghilun. Asyarah. Al-bahru mudtaribun. 11. Al-muznibu mustaghfirun. 12. An-nasu mutajammi'una. Syukran. Musaidah. Mau Hafsah langsung diubah ke jumlah ismiyah. Wahid. Azharu mutafatihatun. Al-azhar. Al-azharu mutafatihatun. Isnan. Al-jawu baridun. Salis. Al-ma'u sa'ilun. Rabi. At-ta'iratu musri'atun. Khamsah. Ad-duyufu qadimuna. Sittah. Terus asy-syajaratu musmiratun. Sab'ah. Al-muslimuna shaimuna. Sab'ah. Al-musalluna sajiduna. Tis'ah. Al-muwadzafu mustaghilun. Taroh. Al-bahru mudtaribun. Ada asaroh. Al-mudnibu mustaghfirun. Asaroh. An-nasu mutajami'una. Mutajami'un. Dari malunya tajamma'a. Tajamma'a. Tajamma'a mutajammi'un. Jama'a yujammi'u. Mutajammi'un. Syukran, Mas. Abdurrahman. Naam, Ustaz. Wahid. Al-azharu mutafatihatun. Isnan. Al-jawu baridun. Salasa. Al-ma'u sa'ilun. Arba'ah. At-ta'iratu musri'atun. Khamsah. Ad-duyufu qadimuna. Sittah. Asy-syajaratu musmiratun. Sab'ah. Al-muslimuna shaimuna. Samaniyah. Al-musalluna sajiduna. Tis'ah. Al-muwaddafu mushtaghilun. Asyarah. Al-bahru mudtaribun. 11. Al-mudnibu mustaghfirun. 12. An-nasu mutajammi'una. Syukran. Afan. Abdurrahman. Siapa lagi yang belum? Muhammad. Masih izin beliau? Sudah semua ya? Berarti yang ke-4 saja Ibu Murni. At-tadribur rabi'u. Bismillah. At-tadribur rabi'u. Latihan yang keempat. Hatil fi'lul madiyah. Hati fi'lal madiyah. Afwan. Wal mudhari'a. Madbu. Apa itu? Madbutina. Madbuto. Musanna. Toini. Madbutoini. Bisyakali. Likul ismi fa'ilin. Berikanlah fi'il madi dan mudhari yang benar dengan
Bukan syakalnya. dengan dibetulkan sakalnya di Bagi setiap setiap isim fa'il. Nah, isim fa'ilnya sudah ada, Kita suruh ubah menjadi madhi, mudhari'nya apa? Intasoro yantasiru Dibaca muntasirun. dulu. Dibaca dulu isim fa'ilnya muntasirun. Muntasirun qaidun mutmain. Langsung diubah. Muntasirun. Muntasirun intasoro yantasiru muntasirun. Satu-satu ya. Nah, Muntasirun. Barakallahu fikum. Wazannya apa dia? ifta'ala yaftailu muftailun. Syukran, umur nih. Ustaz. Muzahra qaidun. Qaidun, qada, yakudu. Qaidun. Saya. Dia fi'il sulasi dengan jenis mu'talnya mu'tal. Mu'tal ajwaf ya Ustaz. Ajwafnya ajwaf. Ajwaf ya. Ajwaf. Ajwaf waw. Wow. Qala yaqudu. Ya kan? Nah, Ustaz. Seperti qala yaqulu. Qala yaqulu qailun. Nah, qama yaqumu. Qaimun. Sama yasumu. Qaimun. Ajwaf ya. Ajwafau ya. Nah, Ustaz. Oh, syukran. Zahra. Afan Ustaz. Putri mutmainnun. Mutmainnun. Itma'anna yatma'innu. Nah, itma'an yatma'innu ala wazan if'alallah. If'alallah yaf'alillu. Muf'alillu. Nah, mutmainnun. Syukran, Putri. Sa'idah amirun. Amirun, Madi Amara. mudhari. amara, ya'maru, Bukan ya amaru. ya'miru, Bukan ya'miru. amara, yu'miru, Seperti akala. ya'kulu, amara, Ya'kulu. ya'muru, Amar ya'muru mahmuz dia, mahmuznya mahmuz. mahmusfa, Musfa. Amirun. Seperti akala amara, ya'kulu. akala, ya'kulu, akilun, Akilun. Akhadha ya'khudu. akhadha, ya'khudu, akhidun, Akhidun. Amirun. Akul. Akilun afwan. Akil. Amirun orang yang orang yang memerintah. memerintah. Amir. Menyuruh. Itu dua hamzah. Bertemu dua hamzah ya. Nah, Ustaz. Amirun. Kedua diganti mad. Alif. Amirun. Kemudian Abdurrahman dhannun. Dhanna yadhunnu dhannun. Nah, jenisnya sahihnya sahih Mudha'af. mudha'af. Seperti marra yamurru. Marrun. Marun. Madda yamuddu. Madun. Syukran Abdurrahman. Hafsa muajjilun. Madhi mudhari'nya Mu'ajjalun. muajjilun. Mu'ajjilun. Wajjala. Nah, bukan dia. Kan wajjala. Allah ya. Hamzah mahmuz. Mahmud. Ajjala yu'ajjilu. Mu'ajjilun. Ajjala yu'ajjilu mu'ajjilan. Dia wawunya ini untuk menempatkan hamzah dia di tengah. Oh, nah, Ustaz. Ajjala yu'ajjilu. Ajjala yu'ajjilu. Mu'ajjilun. Bukan wawu asli dia. Nah, Ajjilun. Seperti allafa yu'allifu. Alifu mu'allifun. Mu'allifun. Nah, mu'allif. Syukran. Muhafsah. Afwan Ustaz. Afwan. Muhammad mutanawilun. Muhammad ada. Ummu Murni kembali mutanawilun.
Tanawala yatanawalu mutanawilun. Sahih, mutanawilun. Kalau masdarnya Tanawala yatanawalu tanawalun. tanawul, ya, tanawul, tanawulan. Tanawulan. Hmm. Tanawala yatanawalu tanawulan. Tafaulan. Seperti ta'awana ya ta'awanu, Ta'awulan. ta'awun. Syukran. Umur nih. Afwan Ustaz. Muzahra, mustahiqun. Mustahikun, istahaqqa, yastahiqu, mustahikun. Nah, istahaqqa, mustahiqun. Untuk lain, istahaqqa ya. Istahaqqa. Satu lain apa? Istamadda. Yastamiddu. Mustamidun. Nah, syukran. Afwan Muzahra. Ustaz. Ummu Putri, muhmarrun. Muhmarrun, ihmarra, yahmarru, muhmarrun. Nah, muhmarrun isim fa'ilnya dia nggak di kasrah semua akhirnya ya enggak ya, Naam Ustaz. fathah. Ini perubahan dari kasrah memang muhmamirun asalnya. Ini ihmarra, yahmarru, Yahmarru, muhmarrun. muhmarrun. Tidak muhmarrin kan? Naam Ustaz. Muhmarrin tapi muhmarrun. Asalnya muhmarirun, muhmarirun. Sekarang Ummu Putri. Afwan Ustaz. Abdurrahman, munkasirun. Munkasir. Inkasaro yankasiru munkasirun. Nah, munkasirun. Kasirun. Ala wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu munfa'ilun. Syukran, Abdurrahman. Afan. Ummu Hafsah, mugtasilun. Mugtasilun, igtasala, yagtasilu, mugtasilun. Syukran, Ummu Hafsah, bagus. Afwan Ustaz. Ummu Murni, munafisun. Munafisun. Tanafasa yatanafasu. Nggak ada ta. Tak ada ta dia. Oh, Seperti nafasa. Musa. Nafasa. Nah, Nafasa yunafisu munafisun. rubai dia, seperti safara. Safaro yusafiru musafirun. Nggak ada ta kan? Nah, Tidak seperti mutanawilun, tapi musafirun. Syukran. apa itu artinya Ustaz? Berlomba-lomba. Oh, Munafis. benar. Nama ponakan saya. Apa sih? Nampak ya? Munafis yang berlomba. Berlomba. Munafisu. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun. Bersama sih. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Abdurrahman, at-tadribul khamis. At-tadribul khamisu, latihan yang kelima. Adkhilis mal fa'ilil munasiba fil faraghi. Masukkan Isim fa'il yang sesuai pada ruang kosong. nah, wahidatan, satu-satu. Wahid, Abdullahi musafirun. Nah, musafirun bis sayyarati. Musafirun bis sayyarati ilal qaryati lilistirahati. Abdullah sedang bepergian dengan mobil ke desa, ke kampung. Kampungnya untuk istirahat. Nah, musafirun sedang bermusafir. Ya kan? Syukran. Abdurrahman. Ummu Putri. Asani Ibrahimu. Ibrahimu dahibun ilal hadiqatil ammati. Zahibun. Ibrahim sedang Yang pergi ke taman umum ya Ustaz. taman umum. Nah. Taman umum. Syukran.
Afwan Ustaz. Putri. Ummu Zahra as-salis Musa. Musa roji'un minal mustasfa godan. Atau Musa keluar eh, tuh. kembali itu Kembali kalau dari rumah sakit. roji'un bukan Ustaz. Rajiun bisa tahu ya, pas keluar biasanya min tuh keluar. Oh, nah. Berarti dahibun. Dahibun. Nah, ibu pergi. Keluar. Roja'a roji. Keluar kharaja. Khoroja. Khorijun. Musa khorijun minal mustasfa godan. Musa akan keluar Saya akan keluar dari rumah sakit besok. Nah, besok akan cek keluar check out kharijun. Syukran. Apa Ustaz? Zahra. Musaida Rabi'u. Rabi'u Asy-Syaikhu Idrisu mu'allifun Mu'allifun. bitafsiril Qur'anil Karim. Syekh Idris seorang penyusun Tafsir Al-Qur'an yang mulia. atau penafsir Penafsir dari maudinya penafsir. fassara mufassirun. Mufassir. Syekh Idris. Asy-Syaikhu Idrisu mufassirun bitafsiril Qur'anil Karim. Seorang ahli tafsir Al-Quran. Idris adalah seorang ahli tafsir Al-Quran yang mulia. Nah, syukran. Ummu Sayyidah Barakallahu fiik. Ummu Hafsah Al-Khamis Abdul Khaliq. Abdul Khaliq li hukukil akhiraini. Hukuk apa Ustaz? Li hukukil akharin. Li hukukil akhirin. Terakhir apa hukuk? Hak-hak orang lain. Oh, hak-hak orang lain. Apa menyepelekan? Mengambil. Akhadu. Akhadha ya'khudhu Akhada yahdu. Akhadu. akhidun. Oh, akhidun. Akhidun. Abdul Khaliqi akhidun li hukukil akhirin. Nah, ini hukukil akharin. Syukran. Muhafsah. Berikutnya Ibu Murni. Sadis ra'aitu. Ra'aitu Muhammadun haulal Ka'bati. Ra'aitu Muhammadan haulal Ka'bati. Ra'aitu Muhammadan waqifun haulal Ka'bati. Waqifan haulal Ka'bati. Saya melihat Muhammad sedang berdiri di sekitar Ka'bah. berdiri. Apa kurang pas? Atau Harusnya sedang tawaf. Tawaf. Tawafa. Tofa. Tawafa. Yatufu. Tawifun. Taifun. Nah, ganti hamzah betul. Ra'aitu. Ra'aitu Muhammadan taifun haulal Ka'bati. Taifan sebagai keadaannya hal. Maksud juga. Mansubun. Ra'aitu Muhammadan Taifan haulal Ka'bati. Nah, Taifan. Syukran. Afwan. Mu Abdurrahman sab'atun. Hadal muslimu mutawajjihun al-qiblatal ana. Nah, orang muslim ini sedang mengarah kepada kiblat sekarang. Al-qiblata sebagai apa tuh? Al-qiblata sebagai maf'ulun bihi li ismil fa'ili. Nah, isim fa'il beramal kan? Na'am, Ustaz. Karena dia bertumpu pada mubtada. Nah, ahsantum. Syukran. Afwan, Ustaz. Ummu Zahra al-Thamin al-Azharu.
Al-azharu syahirun innahu faslur rabi'u. Bunga-bunga itu syahirun apa? Oh, saya kira ini Mesir, kota Mesir. Bukan Ustaz. Al-azhar. Kalau tafsir al-azharu tanpa alif. Oh, nah, Ustaz. Sedang mekar tadi Bermekaran. dari tafattaha. Mutafahatun. Mutafat- Ti. Mutafatihatun. Ah, Al-azharu mutafatihatun. Innahu faslur rabi'u. Rabi mudhaf ilaih. Innahu faslur rabi'i. Bunga-bunga itu sedang Bunga itu sedang bermekaran karena Karena dia- sesungguhnya dia musim musim gugur ya Ustaz. semi. Rabi Musim musim semi. semi. Ah, Ustaz. syukran. Mas Zahra. Afwan Ustaz. Putri At-Tasi 9. Al-muslimuna shaimuna fi Ramadana. Saya Saimun. Muslimin sedang. Berpuasa di bulan Ramadan. Syukran. Putri Ummu Hafsah Al-Ashiru. At-ta'iratu di buku Ustaz. At-ta'iratu tiba sampai. At-ta'iratu tolaba tolib Kalau sampai wasala. awas kelas. At-ta'iratu wasola Wa fa'ilun. wasilun. Wasilun. Karena ta'irah mu'annas. Nah, wasilatun. Wasilatun. At-ta'iratu wasilatun an mau'idil wusuli. Atau terlambat dari ta'akhara. Mutaakhirun. Nah, mutaakhirun karena muannas Akhiratun. at-ta'iratu Ta'iratu mutaakhiratun an mau'idil wusuli. sama itu datang terlambat Yang terlambat dari pada jadwal seharusnya jadwal kedatangan seharusnya. Mutaakhiratun dari ta'akhara ya ta'akharu. Ya ta'akharu mutaakhiratun. Syukran. Mutaakhirun. Pesawat jadi mutaakhirun. Barakallahu fikum. Ustaz. Masih tersisa kita sekitar 4 latihan apa 3? 1 2 3 4 latihan lagi Sudah masuk waktu asar. Kita sambung besok ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ustaz. Ya kan jadi nggak sulit ya. Insyaallah. Allah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Barakallah. Semangat belajar ya. Insyaallah. Ustaz.